अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्राइस बांड किंग की जानिब से मैं आपके सामने 15,000 प्राइस बांड की क्लोज़ की रूटीन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस रूटीन से आप 200 के प्राइस बांड से 15,000 के प्राइस बांड का क्लोज़ फिगर मालूम कर सकते हैं। रूटीन कुछ इस तरह से है कि 200 के प्राइस बांड की दूसरी और तीसरी फिगर को देखना है, दूसरे और तीसरे को, क्लोज़ और सेंटर को। अगर क्लोज़ से सेंटर छोटा हो तो फिर क्लोज़ से 4 हिस्से कम कर लेने हैं, 2, 1, 0, 9। ये गलती से 8 आ गया। 4 हिस्से कम कर लेने हैं। जो हिस्से हासिल होंगे इंशाल्लाह वो 15,000 प्राइस बांड के नेक्स्ट ड्रा में क्लोज फिगर, उसमें से ये 9 पास हो गया। ये उसके बाद ये याद रखें कि अगर सेंटर क्लोज से छोटा हो, सेंटर क्लोज से छोटा हो तो ये 4 हिस्से कम करने हैं। अगर सेंटर क्लोज से बड़ा हो तो फिर 4 हिस्से बढ़ा देने हैं। ये क्लोज और ये सेंटर क्लोज से छोटा है, फिर इसके 4 हिस्से कम करने, 1 से कम किए 0, 9, 8 और 7। ये फिर इधर 6 लिख दिया, 7। इनमें से 8 का क्लोज पास हुआ। ये उसके बाद 200 प्राइस बांड में 31, 47, 19 में अब ये देखिए क्लोज से सेंटर बड़ा है। पहले सेंटर छोटा सा तो कम कर दिया है, अब बढ़ा गया तो उसको बढ़ा देना है 4 से। 1 से बढ़ाया 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 का क्लोज पास हो गया। उसके बाद 0, 5, 87, 0, 0, इसमें से फिर सेंटर बड़ा है, क्लोज छोटा है, तो फिर क्लोज के 4 हिस्से बढ़ा देने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से 5 का क्लोज पास हुआ। उसके बाद फिर ये 2 क्लोज छोटा है और सेंटर बड़ा है, फिर इसके 4 हिस्से बढ़ा देने हैं, 2, 3, 4, 5, 6। इस दफ़ा ये फार्मूला फेल हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर ये सेंटर बड़ा है और क्लोज छोटा है, तो फिर इस क्लोज को 4 हिस्से बढ़ा देना है, 2, 3, 4, 5, 6। इस दफ़ा फिर ये क्लोज फेल होगा। फेल किस तरह होता है? ये इसने घर ले लिया है, इसमें भी इसका उसने घर ले लिया है, बाकी में सीधा लगाता है, इसमें उसने घर ले लिया। उसके बाद फिर ये 200 प्राइस बांड में 20, 22, 42 में से ये क्लोज छोटा है, सेंटर बड़ा है, तो फिर क्लोज से 4 इनसे बढ़ा लेने, 0, 1, 2, 3, 4, उधर लग गया 6। इस दफ़ा फिर उसने घर में ले लिया, इस दफ़ा फिर फार्मूला फेल हो गया। उसके बाद फिर 200 के प्राइस बांड में 77, 44, 07 लगा और ये सेंटर फिर छोटा आ गया और क्लोज बड़ा। अगर सेंटर बड़ा हो क्लोज से तो फिर उसके हिस्से बढ़ा देने हैं। अगर सेंटर छोटा हो क्लोज से तो फिर उसके 4 हिस्से कम कर देने। तो इस दफ़ा फिर सेंटर छोटा है तो 7 से 4 कम किए, 7, 6, 5, 4, 3, इनमें से 4 का क्लोज पास हो गया, 4 का क्लोज पास हो गया। उसके बाद 77, 14, 03, फिर सेंटर छोटा है, फिर 7 से 4 इनसे कम कर देने हैं, 7, 6, 5, 4, 3 में से ये फिर इस दफ़ा ये इसने 5 का घर ले लिया है, इस दफ़ा फिर फार्मूला फेल हो गया। उसके बाद फिर ये सेंटर छोटा तो 4 इनसे कम कर देने, 3, 2, 1, 0,
تو 2 کا سینٹر جو ہے وہ 2 کا کلوز جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 0 اور 5 بڑا ہے 0 چھوٹا ہے، تو 0 سے 4 بڑھا دیں تو 0 1 2 3 4 آ جائے گا۔ تو اس دفعہ پھر یہ فارمولہ فیل ہو گیا اور اس نے یہ 1 کا گھر لے لیا اس دفعہ پھر، اس لیے یہ فارمولہ فیل۔ اس کے بعد یہ روٹین لگاتار چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ سینٹر چھوٹا کلوز بڑا، تو اس کے کلوز سے 4 ان سے کم کر دینے 8 7 6 5، تو کلوز پاس ہوا 9 کا، کلوز پاس ہوا 9 کا۔ اس کے بعد پھر سینٹر چھوٹا کلوز بڑا، پھر اس کو کم کرنا ہے، تو 9 8 7 6 5 میں سے 8 کا کلوز پاس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 1 کا کلوز ہے اور 9 کا سینٹر 9 بڑا ہے، تو پھر اس کی 4 ان سے بڑھا دینا ہے، 1 2 3 4 5، 4 ان سے بڑھا دیے، ہمارے پاس 4 کا کلوز پاس ہو گیا۔ اس کے بعد 38 52 57 میں 8 کا کلوز ہے اور 5 کا سینٹر ہے، تو سینٹر چھوٹا ہے تو اس لیے کلوز کے 4 ان سے کم کرنے ہیں، 7 6 5 4، تو اس میں سے یہ 6 کا کلوز پاس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کلوز 71 41 60 میں سے کلوز 1 ہے اور سینٹر 4 ہے، سینٹر بڑا ہوگا تو پھر اس کی 4 ان سے بڑھا دینا ہے، 1 یہ آ گیا، 2 3 4 5 میں سے 2 کا کلوز پاس ہو گیا۔ اس کے بعد 49 98 31، یاد رکھیں اگر کلوز اور سینٹر اس روٹین کے مطابق دونوں ایک جیسے آ جائیں تو 2 بڑھا دیں اور 2 کم کر دیں، اس طرح بھی آپ کے پاس 5 ان سے حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کے پاس یہ 9 ہے، 2 کم کیے تو 8 اور 7 اور 2 بڑھائے تو 0 اور 1، تو اس طرح یہ 9 کا فگر کلوز میں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اس دفعہ 73 28 80 200 کا لاسٹ میں لگا ہے، اور اس دفعہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں 15,000 کے پرائز بانڈ پہ، تو انشاءاللہ یہ سینٹر 2 ہے اور کلوز 3 ہے، سینٹر چھوٹا ہے تو پھر اس کے سینٹر چھوٹا ہے تو اس کے 4 ان سے کم کر دینا ہے، سینٹر چھوٹا ہو تو 4 ان سے کم کرنے ہیں، سینٹر بڑا ہو تو 4 ان سے بڑھا دینے ہیں۔ سینٹر چھوٹا ہونے کی وجہ سے 4 ان سے ہم نے کم کر دیے، 3 2 1 0 9، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو 9 0 1 2 3 میں سے ہی کلوز فگر آئیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی روٹینز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، لائک اور کمنٹس بھی لازمی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پرائز بانڈ کنگ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔